नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बले का निशान चीनने पर सारी की सारी पाकिस्तानी सियासी पार्टियाँ खुशी मना रही है, वहाँ पर परवेज़ खटक साहब बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने बयान दिया है कि बले के निशान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान ख़त्म हो जाएगा। और पहले उन्होंने ये दावा किया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा, क्योंकि मैंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया और इमरान खान साहब की पाकिस्तान में कोई मकबूलियत नहीं है। और ये इमरान खान साहब अगर इमरान खान है तो ये मेरी वजह से है और वो मेरी वजह से इतने ज़्यादा मकबूल है। फिर इनको शेर ज़मान खान मरवत ने एक खूब जवाब दिया था, जो वो जवाब आप लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा था कि परवेज़ खटक साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि इनकी अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी एक बंदे को तोड़े तो वो पूरी पार्टी को किस तरह तोड़ेंगे। फिर आगे चलते आपको बता दें कि बले के निशान पर इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से परवेज़ खटक साहब के लिए बहुत अहम पैगाम भेजा है। और ये पैगाम उन्होंने क्यों भेजा है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वकील साहब ने जब इनसे गुफ्तगू की और इनसे पूछा और फिर उनको ये बताया कि जिस तरह बाकी सारे लोग खुश है या बाकी सारे जितनी पार्टियाँ वो खुशी मना रही है, इसी के साथ साथ जो आपका करीबी दोस्त है, जो अभी तक आपका करीबी दोस्त था, अब जो आपका दुश्मन बन चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और उनकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश उनकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बले का निशान वापस लिया जाए, क्योंकि परवेज़ खटक साहब इनके साथ बहुत ज़्यादा करीब रह चुके थे। और जब आप किसी के साथ इतना करीब रह जाते हैं और फिर आप उनको छोड़ जाते हैं, या आपकी गलती हो या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हो, तो फिर आम तौर पर इंसान का ये एक नज़रिया है या इंसान का एक फितरत है कि वो अगर नस्ली या अच्छे ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ ना हो तो वो दूसरे बंदे के ऊपर इसी तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। और ये भी इंसान का फितरत है, अगर वो अच्छे ख़ानदान से है, वो उसकी तरबियत अच्छी जगह पे हुई है, तो वो कभी भी इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाते। बल्कि के निशान पर जब इमरान खान साहब के वकील कोसा साहब इनसे मिलने के लिए जेल गए थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने पहले मुझे शाबाश दी जो मैंने इमरान खान साहब के कागजाती नामजदगी मियाँवाले के हल्के में मैंने जमा की थी, उस पर इमरान खान साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा शाबाश दी। उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि बड़े लोग आपसे खुश है कि आपका जो बले का निशान है ये वापस लिया गया है। और परवेज़ खटक साहब ने तो कहा है कि पीटीआई का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि परवेज़ खटक साहब की मकबूलियत कोई नहीं है, अब वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के वज़ीर आज़म बन सकते हैं और किसी का वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो इमरान खान साहब ने बहुत खूब जवाब यहाँ पे उनको दिया है। ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि जो कौम का लीडर होता है वो इसी तरह का लीडर होता है, उसके जवाब इस तरह के होते हैं। वो कभी भी इल्ज़ामात की तरफ नहीं जाता। वो उन्होंने कभी ये नहीं एहसान जताया उनके ऊपर कि परवेज़ खटक साहब को तो मैंने इतना करीब रखा था, इनके ऊपर मैंने इतने एहसानात किए थे कि पहले उनको मैंने खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया और फिर उनको मैंने वो जो है ना विफाक के अंदर जगह दी और फिर विफाक के अंदर मैंने इनको इतने अहम इंपॉर्टेंट जगह पर रखा था, यानी डिफेंस मिनिस्टर उनको मैंने रखा था। फिर उनके लिए मैंने इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें की है। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने बाकी जो वज़ीर आला थे, जो पुराने वज़ीर आला थे, वो नाराज़ करके महमूद खान को मैं लाया था वहाँ पे, और ये परवेज़ खटक साहब के कहने पर लाए थे, क्योंकि वो पिछला जो जिनका ताल्लुक़ सवाबी से था, इमरान खान साहब तो चाह रहे थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन जाए, लेकिन परवेज़ खटक साहब उनसे खुश नहीं थे। तो इमरान खान साहब ने ये सारी चीज़ें उनको याद नहीं कराई, बल्कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे अल्फाज में उनको जवाब दिया। इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे भी परवेज़ खटक को माफ़ नहीं करेंगे, यानी कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को पता है कि इसने क्या किया है, और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को ये भी इल्म है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कौन से लीडर को आगे आना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जानते भी हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए किस किस की ज़रूरत है और किस किस की ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान साहब ने उनको बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। यानी ये परवेज़ खटक साहब के लिए जो है एक सोचने का भी मुकाम है। अगर आप किसी बंदे के साथ इतना करीब रहते हैं और वो फिर आपको इस तरह जवाब देते हैं और आप जो ना जिस तरीके से जो ना आप इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं।
سب سے بڑی خواہش بھی پرویز خٹک صاحب کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے واپس لیا جائے، کیونکہ یہ بلے کے نشان سے ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو بلے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سوباڑے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ اس کے جو کمپیریزن کرتے تھے وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کرتے تھے اور مختلف چیزیں اس کے لیے استعمال کرتے تھے، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اسی طرح ایک دوسرا نام تھا جو بہت زیادہ متنازع رہا تھا، اور بالخصوصاً عدم اعتماد کے وقت پہ راجہ ریاض صاحب، اور یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو نا پاکستان کے ایک ایسی سیاسی نجومی ہستی ہے جنہوں نے دو بڑی چیزیں وقت سے پہلے بتا دی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے اور پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ثابت ہو چکی ہے، ابھی تک جو دونوں چیزیں ثابت ہو چکی ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ 2 دن پہلے ان کا ایک اور بیان آیا ہے، انہوں نے بتایا کہ نون لیگ انتخابات جیت چکی ہے، ان انتخابات ابھی بھی 40 سے 45 دن باقی ہے، یا تقریباً 40-45 سے اوپر بھی ہے، 50 کے قریب دن ابھی بھی باقی ہے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ انتخابات جیت چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لیں تو دور دور تک یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اس الیکشن میں جیت جائیں گے، یا وہ اس الیکشن میں جیت کے قریب بھی جا سکیں گے، یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے بالکل۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک اور بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جو ہے نا لوگ حیران بھی ہے کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف اتنے مشکلات کے باوجود اس طرح کے فیصلے کہاں سے کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ان کو کون یہ مشورے دیتے ہیں۔ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 22 فیصلے کیے، ان سب کی لسٹ انہوں نے جاری کی ہے۔ ان میں اگر میں 1-2-3 کا نام آپ کو بتا دوں، باقی اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس میں AVM کی انہوں نے بات کی، الیکٹرانک مشین کی انہوں نے بات کی کہ جو چیف الیکشن کمیشن صاحب ہے وہ الیکٹرانک مشین کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ دوسرا ورسیز کا جو اٹھ کا مسئلہ تھا ان کے بھی وہ بہت زیادہ خلاف تھے، اور سینٹ میں جب الیکشن ہوئی تھی تو انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ اوپن الیکشن ہونا چاہیے تو ان سے بھی انہوں نے انکار کیا تھا۔ اس طرح کی جو ہے یہ تقریباً 22 کے جو ایسے فیصلے جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئے، جس میں عمران خان صاحب کو نااہل بھی کیا گیا ہے۔ ابھی جو توشخانہ والا معاملہ تھا وہ بھی سزا جو ان کی تھی وہ معطل ہو گئی تھی، سارے کے سارے فیصلے ردی کی ٹکڑی میں گئے، اور ابھی حال ہی میں جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشان ان کو ہر صورت میں واپس ملے گا، کیونکہ 175 سیاسی پارٹیاں ابھی پاکستان کے اندر 175 کافی زیادہ پارٹیاں، اتنے چھوٹے ملک کے اندر اتنا زیادہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا حیران کن بات بھی ہے۔ 175 سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، لیکن یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ اسی کے برعکس چیف الیکشن کمیشن صاحب کا اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہا تھا کہ آپ مذاق میں جو ہے نا یہ الیکشن کرا دیں اگر آپ بزی ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے نا یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کو تو سب سے پہلے 137 جو پارٹیاں ہے 175 سیاسی پارٹیاں پاکستان کے اندر، ان 175 پارٹیوں میں سے صرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا جا کے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں، انٹرا پارٹی الیکشن آپ کرا دیں۔ پھر اسی کے بعد ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر آپ لوگ تھے وہ کھڑے کیوں تھے، وہ بیٹھے کیوں نہیں تھے۔ پھر ان سے مزید یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے جو اپنا سائن کیا ہے، یہ سائن انہوں نے جو ہے نا اپنے نام کے نیچے کیوں کیا ہے، یا ڈیٹ انہوں نے جو ہے نا نام کے اوپر کیوں کیا ہے، ڈیٹ ادھر ہونا چاہیے تھا، ڈیٹ ادھر ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یہ تقریباً 40 سوالات ان سے پوچھے گئے تھے، اور وہ 40 سوالات ان سے پوچھے گئے تھے جن کے کوئی ذاتی یا اتنے ان کے کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے پوچھنے کی، لیکن پھر بھی ان سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے، اور پھر انہوں نے انہی 40 سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ ان سے یہ اعتراضات جو کہتے سب، اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب
कौमी हीरो मानता हूँ और इनकी तस्वीर मेरे घर के अंदर लगी हुई है। ये भी चीफ इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं, जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को तो मैं हीरो मानता हूँ और वो मेरे लिए एक जो है ना कौमी हीरो है और इनकी तस्वीर मैंने घर में लगाई है, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ इतना जुल्म करता हूँ। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अहम है। आप एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया की तारीख उठा के देख ले कि जिस जिस कौम के अंदर इंतखाबात ऐसे होते हैं उनके हालात आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचे। और जिन ममालिक में अच्छे तरीके से इंतखाबात होते हैं, जहाँ पे साफ और शिफाफ इंतखाबात होते हैं, उनकी भी हमने जो है ना देखिए और उनकी जो है ना फ्यूचर भी हमने देखिए कि वो कौमें कितने आगे निकल चुकी है और किस तरक्की के साथ वो आगे जा रहे हैं। बिलखसूसन हम कंपैरिजन इसकी बहुत ज़्यादा करते हैं और एक चीज़ की जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि इंडिया के सतह में हमने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। कल जैसे काफ़ी लोगों ने ये साइपर केस के हवाले से बताया कि वो इंडिया में ये गई है और उनकी मीडिया ने ये चीज़ें की वो की है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे जो है ना साफ और शिफाफ इलेक्शन होते हैं। वहाँ इनके जो इनके अंदर या इनके मुल्क के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी या अगर हम जमहूरियत की बात करें तो मुसलसल मजबूत हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जमहूरियत का जो है ना दिन ब दिन जो है ना उनकी जो मकबूलियत है या जो जमहूरियत है कम होता जा रही है। जितने जुल्म हम देख रहे हैं वो किसी जमहूरी मुल्क के अंदर इसी तरह के जुल्म नहीं होते। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।